Dear friends, welcome to Bhagavad Gita class. I am Ganapati Hegde, Sanskrit teacher. Today I will explain 23rd and 24th shlokas of 11th chapter. Om Shri Paramatmane Namaha Shrimad Gita अथ एकादशोऽध्यायः विश्वरूपदर्शनयोगः रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहम् रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहम् रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्. Lord, seeing this stupendous and dreadful form of yours, possessing numerous mouths and eyes, many arms, thighs, and feet, many leaves, and many teeth, the worlds are terror struck. So am I. This is the meaning of 23rd shloka. Now 24th shloka. नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो. Lord, seeing your form reaching the heavens, effulgent, multicolored, having its mouth wide open and possessing large flaming eyes, I, with my inmost self frightened, have lost self control and find no peace. This is the meaning of 24th sloka. Now I will tell Kannada meaning. रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहम् रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहम् रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः ಪ್ರವ್ಯಥಿತಾಸ್ತಥಾಹಂ. ಹೇ ಮಹಾಬಾಹೋ, ನಿನ್ನ ಅನೇಕ ಮುಖಗಳು ಮತ್ತು ಬಹು ನೇತ್ರಗಳುಳ್ಳ ಅನೇಕ ಬಾಹುಗಳು, ತೊಡೆಗಳು
ಕಾಲುಗಳುಳ್ಳ, ಅನೇಕ ಉದರಗಳುಳ್ಳ ಮತ್ತು ಹಲವು ಕೋರೆ ದಾಡೆಗಳಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಕರಾಳವಾದ ಮಹತ್ತಾದ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಜನರು ವ್ಯಾಕುಲರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ನಾನೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಕುಲನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಈಗ 24ನೇ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಭಸ್ಪೃಶಂ ದೀಪ್ತಮನೇಕವರ್ಣಂ ವ್ಯಾತ್ತಾನನಂ ದೀಪ್ತವಿಶಾಲನೇತ್ರಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಹಿ ತ್ವಾಂ ಪ್ರವ್ಯಥಿತಾಂತರಾತ್ಮ ಧೃತಿನ್ನ ವಿಂದಾಮಿ ಶಮಂಚ ವಿಷ್ಣೋ. ನಭಸ್ಪೃಶಂ ದೀಪ್ತಮನೇಕವರ್ಣಂ ವ್ಯಾತ್ತಾನನಂ ದೀಪ್ತವಿಶಾಲನೇತ್ರಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಹಿ ತ್ವಾಂ ಪ್ರವ್ಯಥಿತಾಂತರಾತ್ಮ ಧೃತಿಂ ನ ವಿಂದಾಮಿ ಶಮಂಚ ವಿಷ್ಣೋ. ನಭಸ್ಪೃಶಂ ದೀಪ್ತಮನೇಕವರ್ಣಂ ವ್ಯಾತ್ತಾನನಂ ದೀಪ್ತವಿಶಾಲನೇತ್ರಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಹಿ ತ್ವಾಂ ಪ್ರವ್ಯಥಿತಾಂತರಾತ್ಮ ಧೃತಿಂ ನ ವಿಂದಾಮಿ ಶಮಂಚ ವಿಷ್ಣೋ. ನಭಸ್ಪೃಶಂ ದೀಪ್ತಮನೇಕವರ್ಣಂ ವ್ಯಾತ್ತಾನನಂ ದೀಪ್ತವಿಶಾಲನೇತ್ರಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಹಿ ತ್ವಾಂ ಪ್ರವ್ಯಥಿತಾಂತರಾತ್ಮ ಧೃತಿಂ ನ ವಿಂದಾಮಿ ಶಮಂಚ ವಿಷ್ಣೋ. ಏಕೆಂದರೆ ಹೇ ವಿಷ್ಣು, ಆಕಾಶವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ ತೇಜಸ್ವಿ, ಅನೇಕ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ತೆರೆದಿರುವ ಮುಖಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ನೇತ್ರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಭಯಗೊಂಡ ಅಂತಃಕರಣವುಳ್ಳ ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯು ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು 24ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಧನ್ಯವಾದ.